So today we continue with love letters. Hoy día continuamos con cartas de amor. And the goal is simple, Y la meta es simple: to prepare our hearts as a church, preparar nuestros corazones como iglesia, prepare to understand God's word prepararnos para entender la palabra de Dios without fear, sin temor, prepare us to respond to Christ's commandments prepararnos para entender los mandamientos del Señor, and to be encouraged by it para ser animados por Él and to obey it. y para obedecerlos. And most importantly, Y lo más importante, preparing us to grow in faithfulness prepararnos para crecer en fidelidad, so that we're ready for whatever opportunity the Lord has for us para estar listos por cualquier oportunidad que Dios nos da, now ahora and when He returns. y cuando church. Él venga. Amen. Amén. We're going to be in Revelations chapter 1, Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1, verse 9 to 20. del versículo 9 al 20. We'll be concluding chapter 1. Vamos a concluir capítulo 1. And I'd like to title today's sermon, Y quiero nombrar el sermón de hoy, The Son of Man. el Hijo del Hombre. The Son of Man. El Hijo del Hombre. Let us pray, church. Oremos. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for your word that is specifically written here in Revelation, God. We thank you, Lord, that through it you show us how much you love us. You show us how much hope we have in you. You show us that you, Lord, are the revelation, and you, Lord, are the center of it all, God. Like the song that we sang, worshiping your name, you, Lord, are the center of everything, God. So, Father, in this moment, I ask that in my weakness, that your strength be made known. That you close my mouth, Lord, and that everything that comes out, let it be inspired by your Spirit, God. To give to your people what they are in need of today, God. Encouragement, correction, whatever it is, Lord, that you be the one to provide for it, Lord. We pray all these things, Lord, in the mighty and all powerful and all present name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Amén, amén. The Son of Man. El Hijo del Hombre. Now, church, for the last 2 weeks, Iglesia, por las últimas 2 semanas we've been going through the opening of Revelation. hemos pasado por la apertura de Apocalipsis. Specifically, we're studying the 7 letters of the 7 churches. Específicamente estudiando las 7 cartas a las 7 iglesias. But I thought it was important that we understand chapter 1 of Revelation, Yo creo que es importante que entendamos Apocalipsis and specifically the first y chapter. específicamente el primer capítulo. For this book, like we've talked about in the past, Como este libro que hemos hablado anteriormente, has a stigma of fear, tiene un estigma de temor, a taboo around it, un tabú where sobre él, Christian and Christian leaders donde cristianos y líderes have not even opened this book to begin with. no han abierto este libro, They have not shared the beauty of this book to their no han congregations. compartido la hermosura de este libro a las And congregaciones. Christians haven't even opened to see the beauty what's inside here. Y cristianos no han abierto este libro para ver la hermosura de esto de aquí. In just chapter 1, Solo en el capítulo 1 we see that this book begins with love. vemos que este libro comienza con amor, That Jesus revealing himself que Jesús revelándose a sí mismo so that his people would be able to know what is to come. para que la gente del pueblo sepa qué es lo que ha de venir, That he wants to show us the things to come. que Él nos va a mostrar lo que ha de venir. And that if we read and hold fast these words Y que si leemos y mantenemos estas palabras within this book, entre este libro, there is a special blessing attached to it. hay una bendición con ella. Not fear, No temor, blessing. bendición. Last week we talked about how this book La semana pasada hablamos de que este libro gives us hope nos da esperanza, that he reigns, church. que Él reina, iglesia. And because he reigns over all human history, Y porque Él reina sobre toda historia humana, there is nothing to fear when things start coming into chaos. no hay nada de que tenemos que tener temor cuando viene el caos. Because he is Alpha and Omega. Porque Él es el alfa y el omega. And today, Y hoy, in verse 9 to 20, del versículo 9 al 20, John does not just speak or just not hear about Jesus, Juan no solo escucha sobre Jesús, or he does not just speak about who he is. o no solo habla solamente de quién es Él. In these verses, he sees Jesus
for who he is. En estos versículos él ve a Jesús por lo que él es. The Jesus who loves us, El Jesús que nos ama, the Jesus who reigns, el Jesús que reina, is the revealed, El que- glorified Son of Man, el que revela, el que es revelado, glorificado Hijo de Hombre, walking among his church. caminando entre las iglesias. Amen, church. Amén. Verse 9. Versículo 9. I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom and the patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Like we mentioned in the past, Como mencionamos anteriormente, the Apostle John, after surviving el apóstol Juan, después de haber sobrevivido, being drenched in boiling oil, haber sido sumergido en aceite hirviendo, was exiled to the island of Patmos, fue exiliado a la isla de Patmos, which is offshore of Ephesus, donde está cerca de Éfeso, where Roman officials would send political criminals donde oficiales romanos mandarían criminales políticos as a form of banishment. como una forma de destierro. But I want you to notice what John says in these first words. Pero yo quiero que pongan atención a lo que Juan dice estas primeras palabras. Partner in the tribulation. Copartícipe en la tribulación. John, through these words, Juan, a través de estas palabras, considers that this banishment, de que considera que este destierro, that him being abandoned on Patmos, de que él fue abandonado en Patmos, as being a partner in the tribulation and kingdom, como ser copartícipe en la tribulación y en el reino. and that this is his own patient endurance in Christ, Y que esta es su paciente perseverancia en Cristo. that this is the suffering that he is facing. De que este es el sufrimiento que él está pasando. What John is trying to tell us, church, Lo que Juan nos quiere decir, that iglesia, while he is on this island, de cuando él está en esta isla, he too is suffering with the seven él churches. también está sufriendo con las 7 iglesias. That although the seven churches are facing persecution, Aunque las 7 iglesias están pasando persecución, threats, and amenazas even death, y aún muerte, John is making it clear he's not on this island just relaxing, Juan lo hace claro que no está en esta isla relajado, but that he also shares in their suffering. pero que también comparte en el sufrimiento. Something that the early church understood Algo que la iglesia primitiva entendía and that you and I today kind of lack in knowledge. y que ahora nosotros en nuestro vivir no tenemos el conocimiento de. That what united us further in Christ Lo que nos unía aún más en Cristo is the suffering of Christ. era el sufrimiento de Cristo. That we shared in the same suffering and faithfulness. De que compartimos en el mismo sufrimiento y fidelidad. That suffering was not seen as if God has abandoned Que el us, sufrimiento no era visto como que si Dios nos abandonó, but that suffering for his name's sake pero el sufrimiento por su nombre was a sign of belonging to his body. era una señal de que pertenecemos al cuerpo. That when we suffer, De que cuando sufrimos, us as the body of Christ, nosotros como el cuerpo de Cristo, the same way that Christ's body suffered on the cross, así mismo como el cuerpo de Cristo sufrió en la cruz, that we too share in his sufferings, que church. nosotros también compartimos en ese sufrimiento, iglesia. You're not saying amen a lot, Nos están diciendo amén, but this is the reality of what it is, church. pero esa es la realidad de lo que es la iglesia. That when we suffer, De que cuando sufrimos, we share in Christ's sufferings. compartimos en el sufrimiento de Cristo. But the good news is Pero las buenas nuevas that es if we share in his suffering, de que si compartimos en su we sufrimiento, will also share in his glory. también compartiremos en su That if gloria. we share in his death, Que si compartimos en su muerte, we will also share in his resurrection, church. compartimos en su resucitación. The church La iglesia understood entendía that suffering for Christ's name's sake que sufrir por el nombre de Cristo was a form of solidarity era una forma de solidaridad and being united as one y church, ser unidos como una iglesia. even in the midst of their suffering. Aún así en medio del sufrimiento. Verse 10, Versículo 10. John continues speaking and says, I was in the Spirit on the Lord's day, that's Sunday, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
I want you to pay attention to the phrase in the Spirit. Quiero que pongan atención en el Espíritu. John recognizes Juan reconoce that what he is going to speak about, de lo que Juan va a hablar, the experience that he had, la experiencia, lo que él está viviendo, was the manifest presence of the Holy Spirit. era la presencia manifestada del Espíritu Santo. And when John is trying to do here Y lo que Juan está tratando de hacer aquí is drawing from Old Testament literature, está tomando del Antiguo Testamento, el lenguaje del Antiguo Testamento, where prophets also received a vision from God. cuando los profetas recibían visiones de Dios. John is setting the tone Juan establece el tono and showing us y nos muestra that what he is about to explain de lo que va a explicar did not come from carnal eyes, no vino de ojos did carnales, not come from a human perspective, no vino de una expectativa but an humana, experience that was gifted to him from heaven. pero una experiencia que se le regaló desde el cielo. And notice that he says at the end, he heard a voice like a trumpet. Y miren que al final dice, oí una gran voz como de trompeta. Remember the original audience of who he's speaking to. La audiencia original, recuerden, Christians who were being persecuted. cristianos que eran perseguidos. When he says like a trumpet, Como dice como trompeta, these primitive church goers and believers, estos gente de la iglesia primitiva, the original audience, la audiencia would original, understand that this as a reference to Exodus. esto no es una referencia a Éxodo, That when God revealed himself to the people of God de que cuando Dios se les reveló al pueblo, as a cloud covering the entire mountain of Sinai, como en toda la nube en el monte Sinaí, it says that his voice was like a trumpet sound. dice que su voz era como de trompeta. So already John is letting us know So ahora Juan ya nos quiere decir that whoever it is that is speaking to him del que el quien le está hablando is divine, church. es divino. I want to make it very clear. Quiero hacer bien claro. Jesus is God, church. Jesús es Dios, iglesia. Jesus is God. Jesús es Dios. Verse 11, Versículo 11. listen to what the voice tells him, saying, write what you see in a book and send it to the 7 churches, to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. I want you to pay attention to the sovereignty of God. Quiero que pongan atención a la soberanía de Dios. Remember that John is banished. Recuerden que Juan está exilado. There would be no way for him to send those letters or to that letter. No hay forma de que él pueda enviar esas cartas. So most likely he would have sent the letters through a messenger. Entonces, probablemente él fue el que envió por medio de un mensajero. And in your free time, I want you to see a map of those 7 Y churches cuando tengan tiempo, quiero que vean el mapa de estas 7 and iglesias. how they are positioned geographically. Como están como están geográficamente posicionadas. If you look at it, Si las ves, you'll see that they are geographically in a circle, podemos ver geográficamente que están como un círculo. so that the messenger would leave Patmos, Entonces que el mensajero se iría de Patmos, would go to Ephesus, llegaba a Éfeso, and just follow the routes that the Roman Empire already made. seguía la ruta que las calles de los romanos que ya estaban hechas. Look at the sovereignty of our Lord, Miren la church. soberanía de Dios, iglesia. Can I go deeper? Puedo ir más profundo. Can I go deeper? Puedo ir más profundo. The number 7. El número 7, Remember, this is the book of Revelation, recordemos que este es el libro de Apocalipsis, following the genre of apocalyptic literature. siguiendo el género de este libro apocalíptico. The number 7 is also symbolic, El número 7 es simbólico, meaning completeness and perfection. significando perfección y plenitud. So these 7 churches Entonces que estas 7 iglesias were real churches eran iglesias reales with real problems and real strengths, con problemas reales y fortalezas but they reales, also represent the entire church across all time. pero también representan a las iglesias a través de todas las naciones. Meaning that each letter Significado que cada carta deals with a universal category trata con una categoría universal of spiritual health. de salud espiritual. While we go through the letters, Mientras vamos por cada carta, we'll see that one church is dealing with spiritual compromise. una iglesia va por compromiso, trata con compromiso. One is dealing with persecution. Una está lidiando con persecución. One is dealing with
lukewarmness. uno está lidiando con tibieza. These are all spiritual conditions Estas son condiciones espirituales that the church will face in every generation. de que la iglesia va a pasar por esto en cada generación. God in his sovereignty Dios con toda su soberanía uses these 7 real churches usa estas 7 iglesias reales as a representative como un modelo of all churches throughout all time. de todas las iglesias sobre todos los tiempos. And I want you to pay attention to something beautiful. Y quiero que pongan atención a algo hermoso. The voice tells him, write in a book. La voz le dice, escribe en un libro. In the Greek, it specifically means scroll. En el griego específicamente significa rollo. What you see and send it to the 7 churches. Lo que ves y escríbelo a las 7 iglesias. Meaning that when John wrote these things, Significando que cuando Juan escribió esto, he just wrote one book. significó que escribió un libro, un rollo. Revelation was one scroll. Apocalipsis era un rollo. John didn't write 7 separate letters. Juan no escribió 7 cartas diferentes. Are you following me today, ¿Me están church? siguiendo? He wrote one unified scroll, Escribió un rollo unificado which included the 7 churches and their messages. que incluía las 7 cartas a las 7 iglesias. Every church received the entire book of Revelation, Cada iglesia recibía todo el libro de Apocalipsis. meaning that every church read Significando que cada iglesia leyó about the other church's strengths and weaknesses. sobre las otras iglesias fortalezas y I think it's debilidades. starting to connect for some people. Ya está conectando para una gente. Jesus wanted to show us Jesús nos quería mostrar and learn from each other, de que podamos aprender and to see ourselves y que podamos vernos within the bigger picture of the church. en el panorama completo de la iglesia. These verses should remind us Estos versículos nos tienen que recordar that we are part of a global community church. somos una comunidad global And maybe even a little bit smaller, we are part of a community within this city y aún church. un poquito más somos una comunidad de esta ciudad That we belong to one leader, which is Christ. que pertenecemos a un líder que es Cristo. We belong to one Lord, that is Christ. Pertenecemos a un Señor que es Cristo. So Christ showing the struggles and strengths of each church. Así que Cristo mostrando las fortalezas y debilidades de cada iglesia It's so that we can have a response in a specific way. para que nosotros podamos tener una respuesta específicamente. 1 Corinthians 12 tells us En 1 Corintios 12 nos dice that each and every one of us are part of the body of que Christ. cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Not just us here right now, No solo nosotros aquí, but across all the nations on this earth. pero alrededor de todas las naciones. Ephesus would read about Smyrna. Éfeso leía de Esmirna, Laodicea would read about Philadelphia. Laodicea leía de Filadelfia, And the response would be to pray for one another. y la respuesta era de orar por otra. Ephesus would read about Smyrna's trials and tribulations Éfeso leía sobre Esmirna de las tribulaciones and begin interceding for them, y comenzaba a interceder por praying ella, for them, orando por ella, asking that God will give them the strength to keep going. pidiéndole a Dios que le dé las fuerzas para seguir. Philadelphia would read about Laodicea Filadelfia leía sobre Laodicea and begin praying for their spiritual condition. y oraba por su condición espiritual, Lord, that they would wake up, que se levanten, that they would come que vengan and understand who you truly are, y puedan conocer and quién they es would Dios, pray for them. y oraban por ellos. Christ shows us Dios nos muestra the bigger picture of what it means to be the church of Jesus el Christ, panorama completo de qué significa ser la iglesia de Cristo. so that our response Que nuestra respuesta would be to love one another, es para amarnos, to support one para another, soportarnos, to intercede for one para another, interceder por cada uno to de comfort nosotros, one another, para consolarnos a as cada we uno, continue remaining faithful to Him. mientras seguimos siendo fiel a Él. And my question is, Y mi pregunta para ustedes, have we jóvenes, taken a step back hemos tomado un paso atrás and considered those outside of ourselves? y hemos considerado a aquellos afuera de nosotros. You're not the only one that suffers, church. No somos los únicos que sufrimos, iglesia. Sometimes we think that we are suffering Pensamos a veces que solo sufrimos and that I'm the only one that is dying here. y solo yo estoy muriendo aquí. But all of us are going through trials. Pero todos estamos pasando por All of us are going tribulaciones. through refinements. Todos estamos por refinos. All of us are going through suffering. Todos estamos pasando por sufrimiento. What are we to do? ¿Qué hemos de hacer? Are we seeing the big picture ¿Estamos of viendo the el church? panorama completo de la iglesia? Or do we just stay on the side criticizing? ¿O nos quedamos al lado criticando? Maybe today A lo mejor hoy día is the day that you ask a brother es el día en que tú preguntas a tu hermano or you ask a sister, o a tu hermana, how are you doing today?
¿Cómo estás hoy día? How are you really doing today? ¿Cómo estás en verdad? How can I pray for you in this ¿Cómo season? puedo orar por ti en esta How can I temporada? intercede for you in this ¿Cómo puedo season? interceder por ti en esta How can temporada? I comfort you in this ¿Cómo te season? puedo consolar? How can I strengthen you in ¿Cómo this te pueden season? fortalecer? For that is what it means to be the church Porque eso of significa Christ. ser la iglesia de Cristo. Verse 12, Versículo 12. John speaking now. Then I turned to see the voice that was speaking to me. And on turning, I saw 7 golden lampstands. Go ahead, Andres. Y Juan está hablando aquí, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Before John explains what he sees, Antes de que Juan explique lo que ve, he just sees what he sees. él solo ve lo que ve. And instead of guessing, Y en vez de estar adivinando, let us wait, esperemos, because in verse 12, porque en el versículo 12, this Son of Man will explain for us what are these 7 golden lampstands. el Hijo del Hombre explicará lo que significa estos 7 candeleros. Now, as we go into verse 13, Mientras vamos al versículo 13, I want to make this very clear. quiero ser bien claro. This is an exegesis sermon series. Esto es un exégesis, esta serie es un exégesis. So I have to give you the faithful understanding of this message and this book. Entonces les tengo que dar la fiel enseñanza de este libro. John then begins to describe this Son of Man. Juan comienza ahora a describir al Hijo del Hombre And he begins to use the word like a lot. y comienza a usar la palabra como. This word like Esta palabra como is used through this description es usada como descripción. is to show that everything being described Es para mostrarle que todo lo que está siendo describido is symbolic, es simbólico. meaning that it may not be literal, Significando que no puede ser literal that the Son of Man looks like this. que el Hijo del Hombre se parezca a esto. It may not be literally that the Son of Man has these characteristics. No puede ser literal. A lo mejor no puede ser literal que estos atributos, características sean del Hijo del Hombre. But these characteristics Pero estas características indeed describe en sí the describen attributes los atributos and the reality of who the Son of Man y la is. realidad de quién el Hijo del Hombre es. You understanding today, church? ¿Están entendiendo, iglesia? Verse 13. Versículo 13. And in the midst of the lampstand, one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. The first thing that John describes this man as is the Son of Man. Lo primero que Juan describe a este hombre es como el Hijo del Hombre. The phrase Son of Man La frase Hijo de Hombre points us back to Daniel chapter 7, nos devuelve a Daniel capítulo 7, which speaks of a king de que habla sobre un rey who shares our humanity, que comparte nuestra humanidad, yet rules with the authority and glory of God. pero aún así reina con autoridad y gloria de Dios. It's very interesting. Es muy interesante. How is it that a human ¿Cómo es posible que un humano that is king que es rey yet has the authority of God? tiene la autoridad de Dios? Now, church, I only know one person Iglesia, yo no conozco a una persona that can be described in such a way, que corresponde a esta manera. that a son of man, Que el Hijo del Hombre, being human, siendo humano, yet he comes on the clouds, pero aún sí viene sobre las nubes, representing his divinity. representando divinidad. Only one person fits that description, Solo una church. persona corresponde a este título: Jesus Christ, Jesucristo, the one who is, el que es who was, el que and era, who is to y come. el que ha de venir. He, Él his king. es rey. And notice what John describes his apparel. Y mira cuando Juan describe su apariencia, su ropa: A long robe and a golden sash, un vestido largo, túnica larga y un cinto de oro, representing priestly garments, representando ropas sacerdotales, clothes that the high priest would wear in ancient Israel. ropa que los sacerdotes usaban en el antiguo Israel. So not only is he king, No solo es rey, but he is also a high priest. pero solo también es el sumo sacerdote. Verse 1, back in verse 1 of Revelation, El versículo 1 de Apocalipsis it said that this was the revelation of Jesus, dice que esa es la revelación de Jesucristo, revealing the truth of God, revelando la verdad de Dios, meaning that this person, this being, significando de que este ser is also a prophet. también es un profeta,
he is king. Él es rey. By his clothes, he is high priest. Por su ropa es el sumo sacerdote. And by the first 5 words of Revelation, he is prophet. Y por las primeras 5 palabras de Apocalipsis, él es profeta. In just this description alone, En toda esta descripción, we see that John presents the Son of Man Juan se ve que presenta hasta el Hijo del Hombre as the fulfillment, como el que llena el cumplimiento el cumplimiento of every office de cada oficina that which God de la cual Dios historically engaged with his people. históricamente en las formas que Dios interactúa con la humanidad. His prophets, Profeta, through kings, por reyes and through high priests. y por medio de sumos sacerdotes. See, Moses and Aaron were mediators. Moisés y Aarón eran mediadores, Aaron being a high priest, Aarón siendo un sacerdote, yet they were not the savior. pero no eran el Salvador, For the Bible tells us of their sin. porque la Biblia nos dice de su pecado. Elijah Elías is the face of the prophets. es la cara de los profetas, Yes, yet we see that his weakness and wanting to be killed and wanting to die. pero vemos sus debilidades de querer morir. He was not the savior. Él no era el Salvador. David, David, a king among kings, un gran rey, yet not the savior of the world. pero no el Salvador de este mundo. We see that Christ Vemos que Cristo fulfills all 3 offices, cumple todas estas that oficinas, he alone que Él solo fulfills them. cumple todo esto. That is why we see in the Es scriptures por eso que vemos en las Escrituras that if we want to draw near to God, de si que nos queremos acercar a Él, if we want to know God, si queremos conocer a if Dios, we want to see him, si queremos verlo, we are to point our vision to Christ. tenemos que tener nuestra vista aferrada, apuntada a Él, For he tells us, porque Él nos dice, whoever has seen me el que me ha visto, has seen the Father. ha visto a mi Padre. The Son of Man. El Hijo del Hombre, Verse 14. versículo 14. The hairs of his head were white like wool, like snow, and his eyes were like a flame of fire. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. I'm starting to get excited on this. Me estoy poniendo emocionado con esto. His hair Su pelo, being white as snow, su cabello blanca como la nieve, representing his divine wisdom, representando su divina sabiduría, representing that he has lived a long time, representando que él había vivido por mucho tiempo, and more specifically for all of y eternity, por más específicamente por toda eternidad, that there is nothing that he does not know, del que no hay nada del que él no sabe, that there is nothing that he has not seen, no hay nada del que no ha visto, that there is nothing that is that's confusing for him, que no hay nada que es muy confuso para él, for he has omniscience porque él es omnisciente and divine wisdom, y tiene divina sabiduría, and his eyes y sus ojos like fire, como fuego, representing divine discernment, representando divina discernimiento, that he sees us for who we truly are, que nos ve por lo que somos, that there's no fooling or deceiving him, church. que no hay como de amagar o engañarlo a él. He knows deeply all the things, Él sabe todo, especially what is going on within his churches. especialmente lo que está pasando con sus iglesias. There's nothing that he has missed, No hay nada que se le pase and there is nothing that he will ever miss. y no hay nada que se le va a pasar. There's nothing that you can hide from him, No hay nada que se pueda and there's esconder nothing that can be hidden from y no hay him. nada que se pueda esconder I'm de talking él. about past and future, Estoy hablando del pasado y el futuro, for there is nothing that you can hide, porque no hay nada que puedas nothing esconder, that you can hide from him. no hay nada que puedas esconder de He él. knows all things, Él church. sabe todo, iglesia. This is of great encouragement, Andres, Eso es un buen ánimo para for that todos, he knows all things. porque si él sabe todo, When we see in the seven churches, cuando vemos en las 7 when iglesias, he says, I know, cuando él dice yo sé, it because he truly es knows, porque church, verdaderamente él sabe, iglesia. and he truly knows us, church. Y él verdaderamente nos conoce, He iglesia. knows our trials. Nos conoce nuestras He tribulaciones, knows our suffering. conoce nuestro He sufrimiento. knows the things that we are going through, Él sabe church. todo lo que estamos pasando, iglesia, For his eyes are like fire. porque sus ojos son como fuego, Divine discernment, church. divino discernimiento. The Son of Man, El Hijo del Hombre, verse 15. versículo 15. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace,
and his voice was like the roar of many waters. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. His feet like bronze, Sus pies como bronce, representing strength and stability, church. representando fuerza y estabilidad, With iglesia. power, Con poder, that there will come a time de que ha de venir un tiempo that he will crush his enemies under his de feet. que ha de derrotar a sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corinthians 15:25 tells us, 1 Corintios 15:20 nos dice, 25, 25. then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Porque preciso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. What you need to understand about this church Lo que debemos entender de esto, is iglesia, that means that no one can stand against him. es que nadie puede enfrentarse a Dios. No one can stand against the Son of Man Nadie puede enfrentarse al Hijo del Hombre and conquer him. y conquistarlo. For he has strength and stability. Porque Él tiene fuerza y estabilidad. That whatever may come, Por lo que ha de venir, whatever force of wickedness may try to go against him, cualquier fuerza de maldad que quiera ir contra Él, it will not conquer, church. no lo va a conquistar, iglesia. And his voice, Y su voz, oh my God, his voice su voz, like a roar of many waters. como un estruendo de muchas aguas. I can't even describe to you. No puedo describirlo. a How can he ustedes. sound like a trumpet sound ¿Cómo puede sonar como la and now trompeta like a roar of waters? y no como un estruendo de agua? I can't explain it to No you. los puedo explicar. But his voice is of that. Pero su voz es sobre eso. One who is almighty, Algo que es one todopoderoso. who is majestic, Uno que es majestuoso. one who is all powerful. Uno que es todopoderoso. That his voice carries authority, Que church. su voz tiene autoridad. That his iglesia. voice carries strength, Su church. voz trae fuerza. That his voice carries power. Su voz trae poder. And verse 16, in his right hand he held the 7 stars, and from his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. His mouth, Su boca, a 2-edged sword comes out of it, una espada de doble filo sale. representing his word, church. Representando su palabra, iglesia. Representing that his word Significando que su palabra, that pierces hearts, el cual penetra corazones, that the scriptures tell us las escrituras nos dice, pierces through bone and marrow, penetra hueso and to bring judgment y que trae juicio and final y destruction destrucción to those who will come against the Son of a Man. los que se oponen al Hijo del Hombre. Him like a 2 sharp-edged sword, Así como una espada de doble filo. and his face Y su cara shining like the sun in full strength, brilla como el sol y el esplendor, representing his glory and his splendor, church. representando su gloria y esplendor. The Son of Man. El Hijo del Hombre. I want to remind you today, church, Quiero recordarle hoy, iglesia, as John sees the Son of Man in all his glory, así como vemos al Hijo del Hombre en toda su gloria, we too are reminded nosotros también se nos recuerda that this is the same Son of Man that you and I serve today. que ese es el mismo Hijo del Hombre a quien servimos hoy en día. I want you to understand and know Quiero que entiendan that when you pray, de que cuando usted ora, that when you worship, de que cuando usted when alaba, you say in the name of de que cuando Jesus, usted dice en el nombre de Jesús, it is not the baby in the manger that you are speaking no to. es el niño en el pesebre al quien estás It is adorando. not the rabbi who was walking across Galilee. No es el maestro que estaba caminando en Galilea. It was not the man who was hanging on the No era el cross. hombre colgado en la cruz. It is the glorified Christ. Es el glorificado Cristo. That the same vision that John sees here, Que la misma visión que Juan ve, this is the same Christ that we serve. ese es el mismo Cristo que
que le servimos, full of divine wisdom, lleno de divina sabiduría, full of divine lleno discernment, de divinas full of discernimiento, strength and stability, lleno de fuerza y full estabilidad, of strength and stability, lleno de fuerza y full estabilidad, of glory, lleno de gloria, full of all these things that Lleno- we speak about today. lleno de todas estas cosas que estamos hablando hoy en día. My question is, church, Mi pregunta para la iglesia when es, you pray at night, cuando oras en la noche, who are you envisioning? ¿a quién estás visualizando? Maybe if we took a moment Quizás si tomamos un tiempo to recognize his holy attributes, de reconocer sus atributos santos, we sus would santos atributos, recognize podemos reconocer that he is indeed worthy, que Él lo merece todo, that he is worthy of our time, que Él merece todo nuestro that he tiempo, is worthy of our que Él faithfulness, merece toda nuestra that he fidelidad, is worthy of our loyalty, que Él merece toda nuestra that lealtad. he is worthy of it all. Él merece todo. Verse 17, Versículo 17, my favorite verse. el mío también. When I saw him, I fell at his feet as though dead, but he laid his right hand on me, saying, "Fear not, I am the first and the last." Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Like Isaiah, Ezekiel, and Daniel, Como Isaías, Ezequiel y Daniel, who when they were confronted by the presence of God, que cuando fueron enfrentados con la presencia de Dios, John's physical body had an involuntary reaction, church, el cuerpo de Juan tuvo una reacción involuntaria. unable to resist the glory of the Son of Man. No pudo resistir la gloria del Hijo del Hombre. His own biology Su propia biología could not resist the church. no pudo resistir la The iglesia. creature could not sustain itself La creación no pudo resistir before the Creator. antes el Creador. In the presence of the Holy One, En la presencia del Santo, human weakness is exposed la debilidad del humano está expuesta. and awe overwhelms the soul. El asombro abogia, el asombro Overwhelms agobia el alma. the soul. Amen. But notice what happens after church. Pongamos atención a lo que pasa después, iglesia. It is the right hand of Christ Es la mano derecha that strengthens him. de Cristo que le da la The fortaleza. same Christ whose glory overwhelms him. La misma gloria de Cristo que lo agobia, John, who overwhelms John, is the same one who tells him, en la cual la gloria de Dios que agobia a Juan es el mismo que "Fear dice, not," no temas, and sustains him when he could not y stand. lo sostiene mientras él no se puede parar. The glory of Christ brings John to the ground, La gloria de Dios trae a Juan al piso, but it's the grace of Christ that sustains him pero es through la it. gracia de Dios que lo mantiene For us, sobre this, eso. this is an encouragement for us Para nosotros esto es un ánimo, that our weakness que nuestra is debilidad not a barrier to Christ no es una barrera para Cristo and his presence. y su presencia. It's actually where his grace meets us, Es donde su church. gracia nos encuentra, iglesia. This is why I truly believe, church. Entonces yo verdaderamente creo esto, We will iglesia. never fully understand the character of God. Nunca vamos a poder entender el carácter de Dios. We will never understand the nature of God, Nunca rather. vamos a entender la naturaleza de Dios. Because from these past 3 weeks that we've read, Porque las últimas 3 semanas que hemos leído, how is it possible, Andres, ¿cómo es posible, Josías? that he can be both the source and the subject of ¿Cómo revelation? puede ser él la fuente y el sujeto de Apocalipsis? How is it possible for him ¿Cómo es posible de que él, to be the first and the last? el principio y el fin, To be the one who lived, who died, and lives el que forevermore. murió y ahora vive para siempre? And now here, Y ahora, how is it possible ¿cómo es posible? that he is the reason that John's body falls, Él es la razón por la que el cuerpo de Juan cae unable to stand, sin poder pararse, but also the reason that John endures the revelation? pero también la razón por la que Juan permanece en esta revelación. The Son of Man, church. El Hijo del Hombre, iglesia. This is who we serve. A este es al quien servimos. The Son of Man. El Hijo del Hombre. Verse 18. Versículo 18. I am the first and the last and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Y el que vivo y estuve muerto,
Mas he aquí yo que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Triumphant over death, Triunfante sobre la muerte. where he truly was a human Donde cuando fue verdaderamente humano and truly died, church. y verdaderamente murió, But death was not his final pero la place, muerte no era su último but lugar. rather he overcame and conquered it. Más bien venció la muerte y And lo because conquistó. of that, Y por eso he establishes himself over all things, Él se establece sobre todas las cosas. over death Sobre la muerte, and over Hades, sobre Hades, representing the grave, church. representando la tumba. And I am alive forever Y- and ever. Y Él dice, yo estoy vivo para siempre por los siglos de los siglos. And no one, Y nadie church, Nadie, iglesia, can take that declaration away from him. puede tomar esa declaración de Él. For he holds the keys of death and Porque Él Hades, tiene las llaves de la muerte y Hades. representing that he holds authority even unto death. Representando que Él tiene autoridad aún sobre la muerte. And this is a great encouragement for all of us, Es un gran ánimo para cada uno de nosotros. especially to the original audience, Especialmente a la audiencia original. believers who were dealing with persecution, Creyentes que estaban lidiando con persecución. dealing with the pressure that the Roman Empire gave them, Lidiando con la presión que los romanos le estaban dando. and even dealing with dying for the faith. Y aún lidiando por morir por la fe. Perhaps we're feeling hopeless, Quizás no tenían esperanza. perhaps feeling discouraged, Quizás desánimo. perhaps feeling that this oppression would never end. Quizás pensaban que esta presión nunca iba a terminar. But the risen Christ reigns, church. Pero el Cristo resucitado reina. And if he holds the keys of death and Hades, Y si Él tiene las llaves de la muerte y Hades. and he holds the 7 stars in his Y hands, si tiene las 7 estrellas en sus manos. then he holds each and every one of those believers in his hands. Entonces Él tiene a cada uno de los creyentes en sus manos. And if he holds those believers in his Y hands, si tiene a esos creyentes en sus manos. he holds you and I in his hands Los as tiene well, a ti y a church. mí en sus manos, iglesia. Like John 11 tells us, Como Juan 11 nos dice. Jesus saying to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Church, just like the Son of Man asked here, Así como el Hijo del Hombre preguntó esto, do we iglesia. believe this today? ¿Creemos esto hoy día? The Son of Man. El Hijo del Hombre. As I conclude today, Mientras concluyo, the beautiful thing about the character of God hermosas características de Dios is that he always reveals first es que primeramente revela and then speaks and gives assignments. y después nos da instrucciones. He reveals our identity in him first Nos revela nuestra identidad en Él and then gives us the assignments. y también nos da He después. reveals things first Revela primero and then speaks. y después habla. Now that we have been introduced and seen his attributes Ahora que se nos introdujo sus atributos of the true author of this book, del supremo autor y consumador de este libro, we now listen to his instructions, church. escuchamos a sus instrucciones, iglesia. Verse 19. Write therefore the things you have seen, those that are and those that are to take place after this. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. That is, write the prophecies that you see now Eso es de escribir las profecías que ves ahora and that you will see in the rest of this book, y de que vas a ver en el resto de este libro, including my commands to the 7 churches. incluyendo los mandamientos a las 7 iglesias. And verse 20, Versículo 20. the Son of Man explains the symbol for us. El Hijo del Hombre explica estos Símbolo. símbolos. Verse 20, as for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. The 7 angels
Los 7 ángeles representing the 7 leaders that represent the churches, representando a los líderes que representan a las iglesias. and the 7 lampstands, Y los 7 candeleros, the 7 churches mentioned in verse 11, las 7 iglesias mencionadas en el versículo 11. where we will deep dive each and every one of those letters, Donde vamos a indagar a cada carta. to Ephesus, A Éfeso, to Smyrna, a Esmirna, to Pergamum, a Pérgamo, Thyatira, Tiatira, to Sardis, a to Sardis, Philadelphia, a Filadelfia and to Laodicea. y la Odisea. So when John writes that the Son of Man walks among the lampstands, Entonces, cuando Juan dice que el Hijo del Hombre camina entre los candeleros, he is close and attentive. él está cerca y atento. His presence is with them. Su presencia está con ellos. He's not distant from them, church, No está distanciado de ellos, iglesia, but that he is close and nearby. y está cerca de ellos. And if he is close and nearby to these 7 Y si él churches, está cerca de estas iglesias, he is close and nearby to us as well, church. y él también está cerca aquí en esta iglesia. So as we conclude today, Mientras concluimos hoy, and if I can get some help with the media team, this prequel of love letters, esta precuela de cartas de amor, my prayer is for the rest of this series, mi oración es para que el resto de esta serie we receive his words. recibamos sus palabras. See, I remember when I was studying for this, Andres, Me recuerdo cuando estaba estudiando esto, I was thinking, why am I doing chapter 1? me recuerdo pensar, ¿por qué estoy haciendo capítulo 1? The letters start in chapter 2. Las cartas comienzan en el capítulo I should 2. just do chapter 2 and 3 and then call it a day. A lo mejor hago 2 y 3 y ya, se acabó. But the Lord put within my heart Pero el Señor puso en mi corazón that we understand what this book truly means for us as believers. que podamos entender este libro lo que verdaderamente significa como creyentes. That we see who Christ is first Que podamos ver que Cristo es primero before any instruction that he gives. antes de cualquier instrucción del que nos va a dar. Week 1, Jesus shows us that he loves his church. En la primera semana Cristo nos demuestra que Él ama a su iglesia. And because he loves his church, Y porque Él ama a su iglesia, he reveals himself. se revela. Week 2, En la segunda semana, Jesus reigns over all human history. Cristo reina sobre toda So toda we, esta historia humana. so we live with hope, Entonces vivimos con esperanza. knowing that although our suffering is much, Así que aun cuando nuestro sufrimiento es mucho, we know that it's not just a random season of suffering, no es una temporada random, no es una- but that Christ pero que Cristo is ruler over all. gobierna sobre todo. And week 3, La tercera semana, today, hoy, we see Jesus is glorified among his church. vemos a Jesús glorificado entre todas sus iglesias. So because of these things, church, Entonces, por estas cosas, iglesia, whatever happens next week and moving forward, lo que pase en la siguiente semana y después, whatever commandments we receive from the Lord Jesus, cualquier mandamiento que recibimos de parte de nuestro Jesús, we listen and endure with faithfulness. escuchamos y permanecemos con fidelidad. Every encouragement, Cada ánimo we receive it with confidence. lo recibimos con confianza. Every correction, Cada corrección we receive it with humility. los recibimos con humildad. Every warning, Cada advertencia we receive it with trust in him. lo recibimos con confianza en Él. And every promise, Y cada promesa we receive it with joy. lo recibimos con gozo. So my prayer, Mi oración, we listen with open hearts. escuchamos con un corazón abierto. We let his love remove all fear, Dejamos que su amor saque cualquier temor. that his truth brings conviction, De que su verdad traiga convicción. and that his promises strengthen us. Y que sus promesas nos fortalezcan. And above all things, Y sobre todas las cosas, that we grow in faithfulness to Christ. que podamos crecer en fidelidad a Cristo. Jesus did not speak to condemn his church, Jesús no habla para condenar a la iglesia, but to call his church back to himself. pero lo hace para llamar a la iglesia de vuelta a Él. And like he says at the end of every letter, Y como dice al fin de cada carta, may we have ears to hear what the Spirit is saying to the churches. pongamos tener oído para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. And may we have ears to hear what Jesus is saying to our church. Y poder tener oídos para escuchar lo que Jesús dice al nuevo renacer. The Son of Man. El Hijo del Hombre. Please stand up today, church. Póngase de pie.